Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas. Ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Maulanon nga tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. Nagabundak ang ulan. So that's why atrasar kita. Dahalin pa kita sa Gimaras. So salamat sa atong mga listeners, sa atong mga viewers sa pag-insinde. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Maayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Sa aton man nga mga listeners abroad, kumusta na kamo? Unahon naton checkan na yung atong local pag-asa. Hibalon naton ang sitwasyon sa panahon paagi sa aton nga weather specialist. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer John Baron na si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes, sir. Mayong gabi and happy Friday sa aton mga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa subong nga gabi, June 16, 2023. Base sa aton na latest analysis, so far wala man kita monitor nga LTA or bagyo sa sulod or sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Samtang ining Intertropical Convergence Zone or ITCZ or amaning hangin or convergence ang hangin nga halin sa northern and southern hemisphere niyang nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Bangod sa sining sistema diri sa aton sa Western Visayas, may bahin nga maglugalom tubtob magalumon nga kalangitan ang aton na-experiencean sa buong gabi and expect lang mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag panaguob, labi na gid sa epekto ni siya or dala ni siya nga epekto sa Intertropical Convergence Zone kag mga localized nga thunderstorms. Actually, in fact, sa Iloilo nag-inulan na ni siya tungod sa yung amoni nga epekto sa weather system. Kada seguntang hangin nga nag-apekto sa Western Visayas, mahina tubtub baganhagan halin na bagatnan na sidlangan nga muni ang magadala sa makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 27 to 33 degrees Celsius, aton adlaw nagtunod 6:13 kay nasa hapon kag magabutlak ini 5:28 buwas sa aga. Kagamo ni aton latest weather update alin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si John Barron, gid nga salamat. Engineer John Baron, sir, ang pagtupa ini sa ulan sa syudad sang Iloilo, dala ini sang southwest monsoon? Well, actually, epekto ni siya, sir, sa Intertropical Convergence Zone kag mga localized na thunderstorms. I see. So, sa bagay, why man kita sang nasiplatan nga mga weather disturbance? Yes, sir, sakto na. So far, wala man kita may ginamonitor no nga LPA or bagyo sa sulod or sa aton nga Philippine Area of Responsibility and pero diri sa padayon aton monitoring and kami mismo ang mag-advise kag magpagwa sang warning if ever may tuhaw nga weather disturbances sa nga possible nga maga-impact sa aton nga pungsod. Okay. So, Engineer John Baron, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes, sir, salamat and mayang gabi. Dahil lang, dahil lang, thank you so much kay Engineer John Baron, testingan taliwat. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatihan ang atong local pag-asa, wala kita sang bagyo, no? Ini
lalay ni isang localized thunderstorm, no? Ang ining pag-ulan-ulan, no, sa aton sa syudad sa Iloilo. Wala sang weather disturbance nga nasiplatan sa Sagwa Sampar ang mga miyembro sa pag-asa. So kabay pa nga mangin maayo lang sa gyapon naton chimpo, tob sunod nga semana, wala sang sablag man nga o kon kalamidad nga magluntad sa aton nga pungsod. Sa mga listeners naton, base nga magpakonsulta kamo sa mga mga nabatyag bla kamo, labi ng kabataan nyo, kadto lang kamo sa klinika ni Dr. Marilyn Garmayara sa Crossing Piña, Buena Vista, Guimaras sa isa dira ka parmasya. Kadtuin nyo lang da, Miyerkules kag Sabado, ara da siya, no? Naga-clinic da siya para makabulig sa inyo, nagapalapit siya sa inyo. So kadto lang kamo da. Kag magpakonsulta, ilabi na kung may ginabatyag kamo, hindi na mo magpasyudad. Dira na lang sa Crossing Piña, Buena Vista, Guimaras, kay ara dang clinic ni Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Kag ang ining informasyon ginadulong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang man sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Sa mga nagasagod sang sapat, basi lain matiyag sang inyong mga pinalangga nga sapat da, ido, kuring, dalaan nyo sa Vitron Animal Clinic. Basing siling kamong ng Vitron, veterinarian, ang nagadumala da, si Dr. Ronnie Galia. So, ang Ronnie, gin shortcut ya ron, kag ang veterinarian, gin combine nilang vet kagron Vitron Animal Clinic. Okay? So dalaan nyo lang da. Magpakadto ka sa Santa Teresa ara sa wala. Sa unhan lang sang balay ni Mayor Ingi Chavez sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga hindi basta-basta nga bayaan niya ang Department of Agriculture ang pagpamuno sa Department of Agriculture bangod nga wala pa sa gyapon magnubo ang mga presyo sa mga balaklon. Kay gusto ya ma-stabilize ini, gusto ya nga ma-enjoy sa mga pumuloyo ang barato nga presyo sa mga balaklon ilabi ng halin sa agricultural. So gusto sa presidente mapanubo ang bugas, mapanubo ang kalamay, mapanubo ang mga bombay, kung ano pa da nga mga agricultural products. Amo nang ang iyang damgo, amo na ang iyang ginapangabay. So kung ninali nga mapanubo na, that's the time kuno nga bayaan niya nga bilang secretary sang Department of Agriculture. 15 minutos na nakaligad sa alas 9, yari si President Ferdinand Bongbong Marcos. May napipisil na po ba kayo na So hanggat matapos, well, we have, the truth of the matter is that we have really managed to make some very important structural changes in the Department of Agriculture. So iniisa-isa natin yan. The problem was during the beginning of this year, ay naging crisis lahat ng food supply, food prices, lahat, fertilizer prices, etc. Kaya napakalaking bagay nitong donation na ginawa na binigay sa atin ng China. At yun, we were just trying to put up emergency measures para naman mabigyan natin ng konting tulong at suporta ang ating mga magsasaka. Ngayon, more or less the prices of the agricultural commodities are beginning. They are not yet stabilized, are beginning to stabilize. Now we are going to make the structural changes that are important to increase production, number one, to ensure the food supply of the Philippines, not only rice, but also corn, also fisheries, also livestock. So yan ang ating mga ginagawa ngayon para naman hindi na tayo umabot sa krisis na sitwasyon kagaya ng dadatnan natin after the pandemic. Kaya ang aking hangarin para sa DA ay
pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, I suppose you will just have to put up with me as DA Secretary. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Leth Narciso, DCRH. Good morning, Mr. President. Good morning. Sir, may we get an update on the review of rice tariffication law? Ang inaalala po kasi ng ating mga magsasaka, kahit lumakas ang ating produksyon, kailangan pa rin nilang makipagkompetensya sa imported na bigas. Well, that has always been the case. But that has been, kaya kailangan natin mag-import ng bigas dahil ang production cost nga natin ay mataas. Kaya ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas ay ginagawa natin pagka nagkukulang, nag-i-import tayo. Kaya we always have to compete. Hindi natin maiiwasan mag-compete. Gumawa tayo na we just approved and rolled out the plan for the export industries in the Philippines yesterday. And that is something that we really have to be able to take advantage of. Kasi sinasabi natin may RCEP, sinasabi natin may ASEAN, meron tayo mga free trade agreements. Okay, maganda yan. Nabuksan ang merkado, both for our markets, both for our products to markets, but also as supply for our importation. So bababa ang tariff ng mga iba't ibang produkto pag nag-import. Ngunit mababawi naman natin yan sa export. So we have to learn to compete. Kaya't bukas ang merkado na yan, hindi lang ibig sabihin dahil nabuksan na yan, lahat ng export natin kukunin. We have to continue to compete. Pero hindi natin maiwasan yun. Ganyan ang mundo ngayon. We are a global economy and we have to compete in the global economy, and that is why our agriculture has to be brought to a level where we can say it is world-class and can compete with all the agricultural producers around the world, especially in our region. Thank you, Mr. President. Ms. Wang Shengsheng of CCTV. Morning, Mr. President. Good morning. I would like to know from you, so what's your expectation about the agriculture cooperation between China and the Philippines? It's very, very promising. As I mentioned in my remarks during the program, it turns out that the priority that we put here in the Philippines on agriculture, the Chinese government, as it was explained to me by President Xi when I went to visit him last January, was the same. That their outlook, that their priorities are the same. That there is food supply, that there is affordable food supply, that the farmers are attended to and make a good living, and to solidify and strengthen our agricultural communities. So we can learn from one another in many, many ways. And I think that that has been an ongoing process for a long time now. Not just now because of the food crisis that we're feeling around the world, but also because we have very similar priorities when it comes to agriculture. So I'm very optimistic. I had a follow-up. The question I supposed to ask yesterday, but when the earthquake happened, so it's cut off. So I would like to know from you, how do you looking forward the economy, trade, and investment prospects between China and the Philippines, especially after the RCEP took effect? I think again, since the RCEP has now taken effect, it's clear that the volumes should increase, and so we look again. I am very optimistic that the trade between our two countries, China and the Philippines, not only in agriculture, but in other aspects as well. I cannot see it lessening. I can only see it growing. Thank you. Thank you, Mr. President. Good morning. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you po. Thank you. Maraming
Amo, ito ang sabat ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa mga katapos sa media. So hindi pwede nga bayaan niya insigida ni ang Department of Agriculture kung hindi pa niyang plastara. Kaya base mabutang sa alang-alang, no? Kulang ang supply sa mga pumuloyo, dako nga problema sa presidente. Base magutman ng mga pigado ang mga kubos kung bayaan niya. Kaya makon mo may ara nga mga nagasabutahe mo. May ara gasabutahe sa mga balaklon, no? Sinindikato blang obrabla para nga madula ang supply apang taguon nila di mapilitan nga magpasaka pero sila man sa gyapon ang mga benepisyo nga mga manggaranon nga mga traders nga amo ang ginawawaw sa mga kubos sang mga pigado. Aman China subong may ginhatag nga 20 mil ka mga metric tons ang urea fertilizers. So ipanghatag ini sa mga kubos kabay pa puro-puro ni nga urea ha. Base bla may impon ni kag mabutang sa lang-alang sa ulihi ang produkto, ang production sa mga pumuluyo. Kag utoy-utoy kadlaw China, kabay pa nga puro-puro gini nga urea. So ipanghatag sa mga pumuluyo, ipanghatag sa mga mangunguma para nga maka-increase ang ilang nga mga production, makadugang bilang sabat sa pagpanghayhay sa mga farmers nga pigado ang ilang mga pananom. 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadolong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnart City proper, nagabaligya sa mga bulak. Basi gusto nyo nga mag-order sa kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi, ari number nila 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Balikanta ang complaint nga nakalabot sa Civil Aeronautics Board, no? Civil Aeronautics Board may kang tanan sini sa permi nga kanselasyon sa mga flights, cancellation sa mga flights sa Cebu Pacific. Daw hindi na ko na magwanta. So damo-damo nga reklamo nakaabot to sa Civil Aeronautics Board. So gaaktuhan sa Executive Director sa Civil Aeronautics Board ang ining nga mga reklamo. Balikanta ang ining nga mga informasyon. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases.
With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Balik kita sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Ipabatita na sa inyo ang pahayag sa Executive Director sa Civil Aeronautics Board. May kangtanan ni sa mga reklamo nga ilang nga nabaton batok sa Cebu Pacific. Nga daw wala na nagasilinanto, no? Gulpi lang cancel yung mga flights, kundi kaluluoy man to yung mga pasahero, mga nagawad sa ticket to, kag nagadali nga nakaschedule na bi ang ilang mga
mga transactionist dito sa Metro Manila o kung sa iban nga mga lugar. Yari si Attorney Carmelo Arcilla, ang Executive Director sa Civil Aeronautics Board. Really a big surge of complaints recently against Cebu Pacific and even against the other airlines. And I noticed that there is a surge in social media complaints, or posts about their complaints, no? And so we also look at this social media complaints, but the formal complaints filed with us, there's an uptick, but not really that substantial, no? Because the airlines themselves, they're able to, before they reach the CAB, the complaints officers of the airlines are able to deal with the problems before they even reach us. But we continue to monitor the situation in the social media platforms. Tell us about the whole process here. Do Vortices ang ANC. affected passengers go directly to the cab, or do they have to go to the airlines first before it's escalated to the cab? What's the process like? Well, we encourage the passengers to deal with the airlines because that would be a shorter route, no? And in many cases, the airlines are able to settle the issues with the passengers, no? If that fails, or some passengers would opt to go directly to us because we have a portal, we have an interactive portal where you can file your cases there online. So both ways, we receive complaints directly. Sometimes they go to the airlines. So even if they go to the airlines, go to you directly, or air their grievances on social media, how do you see all these grievances? Do you also do you see them as what they are, really grievances of passengers affected by disruptions in their travel plans? Do you take them seriously? We act on these complaints, and if warranted, we penalize the airlines. And according to the Air Passenger Bill of Rights, there are certain, although albeit limited, compensations that are provided under that set of rules, no? That the airlines must have to compensate passengers if the compensation corresponds to the value of the ticket on top of the ticket that is flown or to be flown, no? So it's limited because the jurisdiction of an administrative agency like the CAB is relatively limited. But we rule on those things, and then we also take stock of the trend. For example, so that we can have some kind of informed regulation, we take stock of the trend, no? Like in last month, we noted that because during the pandemic, most of the complaints were in the nature of refunds, no? And last month, we noted that the complaints were more about canceled flights, and that the resetting, rescheduling is far off, no? So last month, we held a meeting with the airlines, and we also took stock of the fact that the global aviation industry is experiencing a supply chain disruption, no? So this supply chain disruption is caused by many factors, one of which is the Ukraine war that affects the raw materials of the manufacturers of spare parts, labor shortages, bankruptcy of some companies. So not only are the spare parts not available, but even the new orders of aircraft that are supposed to be operated for the expansion programs of the airlines were not delivered. No, a big number of them were not delivered. And so what we did, we anticipated that there would be a big number of cancellations, and so we gathered the airlines and we told them there are two ways by which you will cancel the flight. One is a planned cancellation, whereby you are going to restructure your
services, rationalize your schedule in order for your schedules to be aligned with your available equipment. Because we do not want a situation where the airlines would be making unanticipated or unplanned cancellations the hour, meaning that the passengers are already at the airport or on the way to the airport. They will learn that the flight is cancelled. We do not want that because the core of our passenger rights guidelines is prior notice to the passengers so that we can minimize the inconvenience of the passengers. Correct, Attorney Arcila, because we've heard a lot of horror stories out there, entire travel plans disrupted because of a single cancellation. Tell me something though, is it really impossible for airlines, not just Cebu Pacific, but airlines in general, to really anticipate when they're going to cancel flights, move flights around? Is that really impossible for them to anticipate? That they could actually plan? Go ahead. Yeah. Obviously, there are circumstances where it would be impossible, like, for example, a weather system, earthquake, we call them acts of God. And this new situation is quite novel in the aviation industry, the supply chain disruption. No? So, this was not anticipated by global aviation because they were very excited about the resurgence of travel, but they were, hamstrung by this. They were blindsided by this supply chain disruption. So those are things that could not have been foreseen. Of course, we are not saying here that the airline should be exonerated quickly, things like that. This is still because when we look at these kinds of situation, we have to examine the cause and effect relationship. No? So what we did, we invited representatives from the Airbus company, the IATA, and even the Lufthansa Technics Philippines. Because even the repair of the aircraft takes a long time now. The queue I heard, is very long, 18 months. So, when these things happen, we have to ask airlines, is this really the cause of your cancellation? We have to look at the extent of the disruption and how it affects the services so that we can establish the cause and effect relationship between the event and the cancellations that are being done. And so far, has that been really the cause? We have not finalized our findings, but it is kind of obvious also that because this is si attorney ngalan niya Arcilla, attorney Carmelo Arcilla, ang executive director sa Civil Aeronautics sa board. Ang angay na daya, magpabalo sila mas temprano. Antes sila mag-cancel sa mga flights kay para makamanyover ang mga sumalakay. Hindi kay ura mismo kansilaron mo ang flights. Nga bisan pa balan nyo na gina. Ngayon hindi abi makalupad din nyo aeroplano, kansilahon nyo lang ulumpi, pagawaro nyo na tickets para man nga may nga kung nali mag-cancel gin man sa flights, silingon nyo hulat-hulaton lang, ayawan sila hinulat na kung may nagadali da, kuhaan nyo porsinto. Negosyo sa gyapon ni. Dapat yatagan ni sila sa penalidad ang mga naga-cancel sa flights. Kay nagalaom man ang mga pasahero mo nga tayuyo ng ilang alakat na. Kag isa pa dira ang iban nga mga airlines company mag-cancel sa ilang flights, ilay pasahero pabayaan nila. For example, sa Air, no? Why nila napabayaan ang Asia Airlines? Why nila napabayaan niya ilaya mga pasahero? Ginapakaon pa nila to. Ginabi-abi nila ang iban niya nga mga airlines company. Pabayaan ka nila, magutman ka sila. Pabayaan ta lang ne? Sige sila
Balaan na gid ng ilang eroplano. Balaan na gid ng ilang eroplano hindi makalupad, mapagawad pa sila ticket. Once yung magpagawad ka ticket, silingon nila ay kansilado. Ti pwede ka mo kulat-ulat. Ti kung ikaw gadali, kundi makuha nga maparefund. Ha? May porsyento na, hindi dali-dali nga makuha mong imo tong refund. May ara pa nga number of days. Antes ikaw i-refund nila pero nakakuha na sila 10%. Sa Asia, why? Libre ba? Libre ang komersyal? Sa Asia, sa totoo, wala. May pagkaon pa nga libre. Kung kisa, doble pa kung delayed ang flight nila. Gapangayon sila pasensya kag ginapakaon nila ila pasahero. Diri sa Cebu Pacific sa totoo lang amo ni ang grabe yaw. Reklamo mo sila, pabungol, hindi man sila magsalabat. Ano ang explanation makuha mo da? Wala. Mas mayo pa, hindi nang magsalakay. Magamo man lang na. Sila tanwa, damdamo nga makompleks na nabaton sa Civil Aeronautics Board. Tiyanon nyo na, babayan nyo, hindi nyo pagdisiplinahon, kay bangod wala sang nagreklamo formal. Kamu'y conduct sa investigation, conduct kamo sa motu proprio investigation para mabalaan nyo kung insaktong ireklamo sa mga pumuluyo sa mga pasahero sa Cebu Pacific. Hindi kay maghulat kamo da, nga tunghulan kamo sa reklamo, kag pa-execute nyo sa judicial affidavit kamo ya mahimo lang meron. Mapatunga lang kamo, katapusan way man kamo nagastan nga kamo mismo ang magareklamo kung tani, batok sila. Kung sinong gareklamo, amo na ipatindugon nyo to. Tapos kamo ya, tanga-tanga, tanga kamo nga, kanugo, nyarap kamo da. Disiplinahan nyo para madudla ini sila sa cancel sang ila flights, tapos na bla, nga may ara pa na. Siling 1 hour before o 2 hours before. Tigi na comply man sa mga tao. Dugay ang balon nila dapat 3 hours before ara ka na. Kay gali ang ticket nga para sa isang pasahero gimbaligyan nila liwat double ang pagbaligya. Nan. Diba sila ang amon di patakaran amon ni tanting gin-announce nyo antes pa lang magbakal sa ticket. Di ba? I-announce yung tani nga 2 hours before, ari ka na. Ti mayara kita bisita nagliga 3 hours before. Siling niya wala na, kay nag-close na. Ara na tanan-tanan, sige paganing ila, pasaka kay gali, ang informasyon nga halin mismo, no, sa aton masaliga nga tilimanan, ay gimbaligya ang isa kasit gali to. Patapos, silingon na nila nga gawad ka lang liwat ticket. Tiyamakon mo, mayo lang kung may kwarta ka. What if abing away ka kwarta? Ano ka, makabit sa aeroplano? Patunto ni Blas ang iba ni mo. Hindi nyo na paghimuan na Blas. Kagamo taga Civil Aeronautics Board, kuwanan nyo man? Disiplinahan nyo na? Iban daw sa okay man na sa inyo O hindi, sige-sigihon nila ang paghimo sang mga violation. Kaya so wala man lang sa inyo. Pero kung disiplinahon ninyo hindi na maghimo sa mga kalainan. Among ining notorious ning Cebu Pacifico, golpi lang siya ga-cancelar sang ilang flights. Load Lift Trading and Services, isa ka dako construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangobra sa mga balay, sa mga mansion kag mga merkado. Pangobra man sa mga design. Pwede kamo kakadto sa ilang opisina kung magpaobra gid man kamo. Ari ang ilang opisina Block 5 Phase San Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede man kamo makatext kay Engineer Joey Diaz, mag-inquire kamo. Ari ang number ya 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email kamo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa Dr. Catalino Memorial Hospital, Dr. Catalino Nava Memorial Provincial Hospital. Sa mga staff labi na kay Dr. Garmay, kag sa iban pa da nga mga nurses on duty, mayang gabi, salamat gid sa pagatinder nyo gina, kay
Mamaning. Salamat gid, salamat. Kag sa mga drivers, conductors, pasahero, so man sa mga vendors, sa mga security guard, on duty porters, sa mga empleyado sa Balyaca Transit Incorporated, mayong gabi sa inyong tanan. Base panglugayawan ka mo diri sa syudad, magkadto ka mas tourist destination, tanawan nyo lang ang wheels sa city government ara sa Iloilo Newsline kag makitaan man sa Guimaras Newsline. Tanawan nyo lang ta, palihog, more power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic.
The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 5, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many 54 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners naton, sa mga travelers, basi magkadto ka mo sa Kamaligaro sa Ceres Terminal, arada ang sweetie buko shake, no? Puro-puro na nga buko. Pwede ka mo da makabakal, barato na tama da. Puro na yang rose sugar ang ginagamit, hindi magic sugar. Hindi man ina powder ang ginagamit, puro-puro ginaya nga lubi, no? Kada kadto mo da magbakal ka mo, baratok tama, no? Testingin nyo da bla. Namit pan timpla kay nga chemist niya ang nagtimpla. Dason sa Mars Pastries, kuana na daanay ang sa panawagan donut. Testingin yung donut. Halin na sa mga supplier. Grabe mga paluto, mga food tech nga dano. Mayugid magluto, hindi bla ihadala ni. Kay Justin, kay yan da, kay Kalbo, kay Carla, hindi bla. Namit. Ikumpara mo si Ban nga mahal-mahal, na barato lang. Manamit pang sabor, hindi pa tama gid katamis. Testingin nyo lang, araman sulod sa Ceres Terminal. Mars Pastries, hindi gid kamo magkalipat ha. Mars Pastries. Kag kung kadto mga musliganes, ato man to Sarjan Mini Grocery. Kadto lang kamo to kay presyo ni siyudad sa iba ni mga malls, pulo pareho manada. No? Gamay lang na bansyanay sa Sarjan Mini Grocery. Ara sa Kagamutan Norte, Liganes, Iloilo. Day Bambida, ay Manay Waning, no? Superior Family, Nerios Family, sa Igamino Family. Mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagtanaw kapag pamati kay Nong Juning. Mayong gabi. Salamat sa pagtanaw da. Hops. Nagkibiyasaw. Hops. Hindi to. Maliwat ka pa mo yung araw. Ang kampanya kontra sa illegal drugs sa aton nga mga operatiba sige sa gyapon. Pero the wise ang pagpalay, sige man ang pagsulod sa mga supply sa illegal drugs, ilabi na siya bu. Ambot kung di naghalalin,
Ha? Sino ni nagapalapta diya? Sa bagay, kung sige-sigihon, ang idon gid sa mga intel officers, balanin nila kung sino nagapalapta ni sang illegal drugs. Nga hindi na mong tataw. Hindi ka mo magulat nga ka mo ang dudahan pareho to kay Sargenta Rodolfo Mayo. Kagiban pa nga mga pulis tong gipasakaan sang kaso administratibo ka posible kriminal sa opisina sang ombudsman. 50 ka mga pulis tong in-charge. May mga duha ka mga mataas nga officials ang gin-charge, no? Sa ato nga nabatong impormasyon may general. Iko na ang panaysayon pa ni former President Rodrigo Duterte dapat pasamiton sang ila sining courtesy resignation ang tanan nga mga pulis from top to bottom, no? Halin sa generals, no, sa PNP chief pakadto si dalom sa patrolman. Pasabmiton kag konsin o abi pa ipa-operate for the meantime ang Philippine Army, no? Conduct operation ang mga miyembro sa Philippine Army. Pero hindi sila dali-dali nga kung nalipalinon sila, hindi dapat sila dali mahalin. Kung wala sila relibo, kay araman na sa laye. Hindi mo pagbayaan, hindi mo posting. So kung hinali nga batunon ni President Rodrigo Duterte ang ginatanyag sa iya sang Marcos administration nga drug czar, sadyahanay na naman ini. Sadya naman nimo para nga mapadayon ang kampanya kontra sa illegal drugs kay iban nga mga tiluling, ang mga tingkuling, ang mga nagtatarong na sang unang nga mga drug surrenderer, ang iban nagbalalik naman sa ilabisyo. Tanawan nyo bla? Ang krimen subong amat-amat nga nag-spike. Mangod sa illegal drugs. Ano ang halinan bangod sa illegal drugs? Kulang, way kwarta, ang mga tonto. Ngayon bakal illegal drugs, sabihin mo krimen. Mangawat. Kung inali nga malulong na sa illegal drugs, mang-rape. Mamatay. Patyon nila himata kung hindi maghatag sang ila nga ginapangayo. Tema ko nga mga tunto nila. Siya nagabaligya sa illegal drugs. Amo yan nagutoy-utoy kadlaw. Amo yan nagamanggaranon. Kung why ni mga protector mga tunto hindi man ni magbaligya, hindi man ni magpabintura nga magduso sa illegal drugs. Ang pamangkot naton, gusto nyo ba lang mabalik naman kita sa itong una? Halin sa 2010, 11, 12, hasta 2018? Gusto nyo? Balik naman kita sa museto? Nga grabe, gadagsa ang illegal drugs. So kita nun, no? Magbinuligay. Kaya kung nagabinuligay kita tanan, laban-laban matapna ng illegal drugs. Why ni sang tunto nga magpabintura sa isak barangay kung may ara gapanila kung ang barangay officials naman nagagiho, ilabi ng barangay Anti-Drug Abuse Council. Kung wala nagagiho, laban-laban nga malapta naman ang illegal drugs. Hasta mga pamatanon gamiton naman nila nga drug courier. Halin na sa edad nga 10 anyos, tub-tub 15 anyos, nga sang una nakita na namon. Nga mo ang nagabaligya sa illegal drugs, laban-laban gamiton na naman nila kay nga naka-experience sila sa una mo. Naka-experience sila sa una sa mga drug lords. So kudan tanan-tanan kita may rolyo dire. Magbulig kita. Kag kun kamo nga mga operatiba nga hatagan mas impormasyon, hindi nyo man pagsunuga inyong mga kuanay asset nyo. Hindi nyo pagibaligya nga kuhaan nyo to sila sang ayuda. Tag 100,000, kuhaan nyo to 50,000, ibaligya nyo ng inyong asset. Sa ulihi, nasa may mahatag sa inyong informasyon. Kumagamo kamo sina. Tandaan nyo na. Dire lang kita kutob sa atong pagpangalagad. Itanay naman kita sa Lunes. Salamat sa inyong pagtanaw, salamat sa inyong pagpamati sa pamilya
Bautista, kay Juliet Barido, kay Brian, sa mga service crew sang Sweetie Boko Shake, kag subong mga sa Mars Pastries, kag sa Sergeant Many Grocery. Madamo ging salamat sa Bautista family. Cordova, Cabalonga, Prado, Yokari, ang sa pamilya Soria, kag sa iban pa nato malisnes kag sa mga katapos sa media. Madamo nga salamat kay Leslie Londonyo nga naga-monitor, kay Nimia Marquillero diraman sa South Korea, kay Eddie Moriera sa classmates dira sa Canada, kay Michelle Kalaging mayong gabi sa inyong tanan, kag kay Phil si Salud. Condolence gali sa mon classmate to sa pagtaliwan sang iyang amay nga si Sir Villarin na Manapla Negros Occidental, kay Melrose Villarin Pinida. Condolence kag sa bilog nga pamilya. Sa tanan-tanan nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Diri lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Opo lang kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ aton technical partners. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.